Blitare Gendi Mbak. What is your question? Assalamualaikum semuanya. Hari ini kita bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Ada hampir 1000 komentar di video yang ini kalau kalian udah nonton. Dan Ismail bakal bacain pertanyaan-pertanyaannya dalam bahasa Indonesia. Dan aku bakal menjawab pertanyaan kalian, oke? Ayo, Anda kerja atau memang menetap di Jerman? Ya, kalau aku karena masih sibuk dengan bayi, aku nggak kerja, jadi cuma tinggal aja di sini. Ya ini kerjaannya YouTube ini. Kalau Ismail kerja sebagai IT di sini. Ini Bundesland apa ya? Bundesland itu negara bagian, jadi kalau di sini Rheinland-Pfalz itu namanya. Enak banget buat tempat tinggal mahal gak sewa rumahnya. Iya, emang tinggal di sini enak banget karena ini desa, tapi kita nggak nyewa, ini rumah kita sendiri. Rumahnya milik sendiri? Iya. That's it. Oke. Gimana caranya pindah ke Jerman? Gimana caranya pindah ke Jerman? Jadi satu, nasib. Dua, bisa pakai berbagai cara kalau kalian mau kerja atau pakai Ausbildung, au pair, ya program-program yang kalian bisa lihat di video-video lain juga di channel ini. Jualan es cendol gak ada saingan. Iya, kalau jualan ya nggak ada saingan, nggak ada yang beli juga, jadi gitulah. Di sini sepi soalnya, nggak ada orang. Jualan jamu kayaknya laku nih. Ya sama kayak cendol tadi ya, jualan jamu. Nggak tahu bakal laku atau enggak. Soalnya orang-orang itu bukan nggak mau keluar rumah, emang nggak ada orangnya. Jadi di dalam rumah besar kadang-kadang cuma ada satu orang. This is so long. I'll try my best. Kalau dari segi kebersihan, baik lingkungan maupun polusi juga kehadirannya desa ini sangat-sangat nyaman untuk ditinggali, namun saat gue ingat bakso seblak nasgor bla bla. I think that's so long, you can read by yourself. Dari kebersihan memang betul kita nyaman, kita betah di sini. Tapi kalau ingat makanan ya pasti kangen Indonesia ya. Aku aja di sini berusaha untuk menekan segala keinginan ya. Berusaha nggak pengen makanan yang gimana. Soalnya kalau nurutin pengen itu belanja online terus nanti biar bisa makan makanan Indonesia, sedangkan di sini memang keadaannya ya sulit gitu. Okay. Dengan masjid musola seberapa jauh? Yeah, like how far is it with masjid? 30 minutes, so not that with the car, so not that far. Blitare Gendi Mbak. Yeah, this is Japanese. Serengat. Which part of Blitar are you? Okay, in the middle. Here. Butuh modal berapa untuk setahun pertama tinggal di Jerman? So how much money do I need for 1 year, the first year in Germany? Yeah, it depends. Nggak bisa di rata-rata kayak gitu sih guys, karena kan tergantung kalian di sini ngapain. Kalian kerja kah, ikut program kah, atau apa? Terus juga kalian sewa rumahnya yang harga berapa, terus gaya hidup kalian kayak gimana, jadi nggak bisa dikira-kira kayak gitu. Wah, jualan pentol di sana gak ada saingannya ini. Nah ini jualan lagi. Sebenarnya orang Indonesia kalau lihat luar negeri ya langsung kepikiran mau jualan gitu. Tapi ya emang bener sih, tapi sebaiknya di kota aja karena ini kan desa ya guys. Desa nggak ada orangnya. Jadi kalau kalian jualan pun nggak akan laku karena ya nggak ada siapa-siapa. Jalannya mulus, tidak ada polisi tidur ya di sana. Jadi orang-orang di sini tuh ngikutin banget aturan. Jadi tanpa dikasih itu pun cuma dikasih tulisan harus 30 km per jam gitu misalkan. Mereka juga nurut-nurut aja gitu. Dan kebanyakan di sini kalau penghalang kecepatan tuh bukan polisi tidur tapi kelokan. Jadi dibanyakin kelok-kelok gitu biar mereka pelan nyetirnya. Next one, info pindah kak? Ya info pindah. Ya pindah aja silahkan, mau ikut program kah, mau apa di sini gitu. Kalau ketemu jodohnya di sini ya terserah. Info ini info pindah gimana maksudnya, nggak ngerti aku.
Rata-rata mata pencaharin di sana apakah? But no, not farmer actually. Most of them are like either engineer or something else. Like they actually, Okay. there is no that much farmer in Germany. Like in total, like Germany is like, you know, I mean, high developed country. That's why like most of the people are working either as engineer, you know, but most of them are working because I met in the neighborhood and I asked them like, how is it, like what was your job, and they said like, I am 70, I am retired already, but I used to work as engineer also. So it's the same actually with city. Yeah, it's similar to city actually, because in the whole village the farmers are using, you know, big machine tractor, and then they It's like a lot of work probably. I mean less people, but they harvest a lot. So yeah. Next one, kenapa gak ada gerobak PKL ya? Kenapa nggak ada gerobak PKL? Karena nggak ada yang jualan, jadi nggak ada gerobaknya. Bakal bosan banget gak sih kecuali ada pasangan dan anak-anak? Ya kalau dibayangkan aku hidup sendirian ya, tanpa Ismail, tanpa anak, ya bosen. Tapi kan yang pasti kalau cuma sendirian kerja kan, dan kerja pasti ketemu temen gitu, nggak terlalu bosen sih. Gimana caranya kita punya kawan di sana? Nggak ada nampak orang nongkrong. Iya, di sini nggak ada yang nongkrong guys, nggak ada warung, nggak ada ya warung-warung kecil buat nongkrong gitu, nggak ada di sini. Jadi orang-orang kalau mau nongkrong ya di kafe, tapi jauh dari sini kafe atau tempat jual es krim kayak gitu. Tidak ada gunung di situ ya? There is actually, but not that high. In Germany there is not that much. There is mountain, but like usually volcano mountain. No, there is no. Okay. I think not at all, as much as I know. Okay. Yeah. It makes sense. That's why there is no earthquake. Yeah, here. exactly. Yeah. Kak kerja di apa? YouTube. Kak kalau minum teh apa kopi apa? Apakah or kak apa? Yeah, something. What is your question? Yeah. What are you asking? I don't understand. Bu enggak ada pangkalan ojek? No, I think in the village no, but there is bus. There is bus. Orang-orang biasanya punya motor itu cuman hobi guys, jadi bukan untuk bekerja buat mata pencarian tuh bukan. Aku mau ke sana, rumah gratis kan? Tapi ini kayaknya film editan kartun ya. We want to if it's free. No, it's not free. Unfortunately, I'm sorry, it's not. Tetangga enggak kenal kanan kiri. Tapi kalau ada yang meninggal, okay. Bagaimana apa guyup rukun seperti di Indonesia? Yeah, actually it happens. Some people they die, and weeks later they find out they were died because they don't have relatives. That happens often, unfortunately, in this country. Yeah, that's because so sad. people live individual. Paving bloknya kok gak berlumut, apa di sana kelempannya kurang, jarang turun hujan. Di sini nggak terlalu lembab sih guys, jadi di sini kering, kulitku aja kering di sini. Jadi kalau di Indonesia itu lebih lembab, di Indonesia lebih sering hujan. Di sini walaupun hujan juga nggak terlalu lembab. Dan ya mungkin itu juga pavingnya kenapa nggak lumutan ya, mungkin karena itu, nggak tahu lagi. Mau tanya Mbak, kalau di desa kayak gini bagi umat Muslim sholat Jumat seberapa jauh ya, begitu juga umat Kristiani gerejanya gimana ya? Wah. Yeah, usually I go to Juma, so that's 30 minutes or so, but church is everywhere. The church is everywhere. The church is 1 minute, right? It's right here near our house. Yeah. It's like you know, everywhere. In a Muslim country, you have like in the center always masjid. So in Germany, it's like that. Everywhere there is church. Yeah. Gerejanya di mana-mana, nggak bingung. Kalau masjid ya mungkin agak jauh, tapi ada. Kalau biaya hidup di desa ini, apakah lebih mahal dibanding rumah tinggal sebelumnya? Yeah, of course. I mean, this is house. That was apartment. Rumah yok kalian beli, yang kalian beli ini mahal ya.
kenapa gak bikin toko aja? Rumah nggak ada yang murah guys, walaupun di Indonesia juga. Tapi kalau kenapa nggak dibikin toko? Soalnya ya nggak ada yang beli. Di sini nggak ada orang. Jadi kalau mau bikin toko ini bukan pasar yang tepat gitu. Dan juga di sini kalau mau jualan tuh nggak kayak di Indonesia langsung tiba-tiba jualan. Itu nggak bisa. Jadi harus ada izinnya lah, ada ini banyak sertifikatnya gitu loh untuk jualan. Jadi nggak bisa tiba-tiba kalian jualan seenak kalian, nggak bisa kalau di sini. Jadi ribet lah. Apa pekerjaan penduduk desa tersebut adakah yang bikin barang konsumsi kerajinan atau Home industry. Yeah, there is. I think I saw a place, but I don't see whether it's open or not. Basically, like But it's not a lot, right? not a lot, but some people still do actually. They do like woodwork, that kind of things. Yeah. They do actually. Some in our neighborhood there is a house. It's like fully out of wood. There are people prefer such things. Probably there is master. So I mean, someone who does that probably. Yeah. Right. This is the last one. Suaminya kerja apa di kota kerjanya? Aku udah jawab tadi, dia kerja di IT dan home office sih guys, di rumah. Jadi kadang-kadang aja ke kota. Jadi nggak ke kota setiap hari. Jadi di rumah aja gitu kerjanya. Terus ada juga yang nanya tentang kenapa nggak ada kabel listrik gitu di jalan, nggak ada tiang-tiang listrik. Kabel dan kelistrikan kayak gitu itu ada di dalam tanah guys, jadi bukan di atas, bukan pakai tiang listrik. Jadi semua sistemnya ada di bawah tanah, makanya nggak kelihatan semrawut kan, kayak lapang gitu kelihatannya. Jadi itulah pertanyaan-pertanyaan paling umum yang kita dapat di komentar dari video yang tadi. Aku harap itu menjawab sedikit dari rasa penasaran kalian tentang Jerman dan kehidupan kita di sini. So, semoga bermanfaat. See you in the next video. Assalamualaikum. Assalamualaikum.